भज भाकता वात्सला श्री गौर हरि। भज भाकता वात्सला श्री गौर हरि। श्री गौर हरि जसमती चित्तहारी। जसमती चित्तहारी। बेला हलो दामोदर आइसाए परमेश्वर भगवान जगन्नाथ देव मासिर बाड़ीते एसेছেন। इस्कনের चंद्रोदय मंदिरेर पंचतत्व मंदिरे अस्थायी मासिर बाड़ीते अवस्थान करছেন। 17 तारीख থেকে 23 तारीख पर्यन्त 56 भोग चलছে। जगन्नाथ जगतेर नाथ जनगणेर नाथ एवं नामे मात्र 56 भोग हलेও एखाने शताधिक पद परिवेशन करा होच्छे। देश विदेशेर विभिन्न खाबार ताके निवेदन करा होच्छे एवं भक्तबृंद एखाने आंतर्जातिक मानेर विभिन्न जायगा थेके तादेर गृह थेके जगन्नाथ देवेर जन्य एखाने विभिन्न पद रान्ना करे এনেছেন এবং সেগুলো নিবেদন করা হচ্ছে। পুরীর মন্দিরে যে সমস্ত ভোগ নিবেদন করা হয় সেগুলো রয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশ বিদেশের খাবারও রয়েছে। সব কিছু মিলে ভগবানের প্রীতি লাভের জন্য, তার কৃপা আশীর্বাদ লাভের জন্য ভক্তবৃন্দ সদাই সচেষ্ট রয়েছেন এবং তারা দিবারাত্র পরিশ্রম করে এই রন্ধন কার্য চালাচ্ছেন এবং এই 56 ভোগ খেয়ে জগন্নাথ দেব এবছর 24 তারিখে আবার পুনরায় ফিরে যাবেন রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে রিটার্ন রথে, উল্টো রথে। সুতরাং সকলে এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করুন, আনন্দ লাভ করুন এবং ভগবানের কৃপা আশীর্বাদ লাভ করুন। রসিক গৌরাঙ্গ দাস, ইস্কন মায়াপুর, জনসংযোগ আধিকারিক, নদিয়া। जवा कतवा चला श्री गौर हरि। कर्पूराय अमृत केली रंभा क्षीर सारा। कर्पूराय अमृत केली रंभा क्षीर सारा। अमृतरा सालाय अम्ला द्वादश प्रकार। राधिकार पकाया